Sur la rive droite du fleuve Niger, dans le cadre de l'opération NIA, les forces de défense et de sécurité poursuivent avec efficacité leurs efforts de sécurisation et de lutte contre les réseaux criminels dans l'ouest du pays. À l'issue des opérations menées durant le week-end dernier autour des marchés hebdomadaires, une unité déployée dans la localité d'Alambari a engagé une action ayant conduit à la neutralisation de 2 éléments terroristes et à l'interpellation de 13 individus suspectés de complicité ou d'activité en lien avec des groupes armés. Niger ale yɛrɛ jamana kɔnɔna la ka kɛ ni u ka fintigilakaw olu kɛlen don ni ka wuli ka jɔ ba min ni ka o sigi sen kan. Niger ale yɛrɛ kɔnɔna la yasa buracawale ale ni jugawale u se ka kɛlɛ ka ban pewu Niger kaw olu yɛrɛ fɛ yen nɔ ni u kɛlen don ka tɔgɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ni ka o da u ka fintigilakaw olu ka wuli ka jɔ na ni a bɛ fɔ a ma ko opération Nia ka kɛ ni u ka o opération Nia ale yɛrɛ wuli ka jɔ ye a yɛrɛ k'a fɔ ko ni dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔna la Niger ale yɛrɛ marabolo min ni a bɛ fɔ a ma Alabare Niger ale fintigilakaw olu ka munumunu salo ale ni u ka wuli ka jɔ sera ka to u kɔni sera ni ka tɛgɛda Buracawale ale ni ninjugawale kɛba ma caman ne ka ni ka u bɔnɛ u ni na o ye a yɛrɛ k'a fɔ u ka kunnafoniya olu yɛrɛ kɔnɔna la min ye maa 13 ye u ye tɛgɛda o maa ninnu kan maa minnu yɛrɛ tun bɛ yen nɔ ni dɔwɛrɛ tun tɛ olu la ka se ka Buracawale ni ninjugawale kɛba maa ninnu ka olu dɛmɛ u ka wuli ka jɔ ninnu na a yɛrɛ k'a fɔ ko min ye ni maa kofɔlen ninnu ye olu yɛrɛ minɛnɔ la fintigilakaw olu sera ni ka tɛgɛda nɛgɛjuruci sira 7 fɛnɛ kan nɛgɛjuruci sira minnu yɛrɛ tun bɛ yen nɔ u tun bɛ to ka kumaɲɔgɔnya u ka kunnafoniyaw ni ka o di waleyajugu kɛbaa maa ninnu ma yasa u bɛ se ka bin ka ni wale cɛjugu ta k'a ɲɛsin Niger ale fintigilakaw ma ka kɛ ni cɛ dɔw olu ka wuli ka jɔ ye u sera ni ka u tɛgɛda o kan ni waleyajugu kɛbaa maa ninnu olu bolo ani ka fara o kan min yɛrɛ ye musaka ye ni u bɛ taa ka taa i jɔ sefa wari 80 ani kɔ ani a kun ka fɛn de la u ye o musaka fɛnɛ ni ka o sɔrɔ ni maa kofɔlen ninnu bolo musaka minnu yɛrɛ bɛ yen nɔ ni u bɛ taa ka taa don taji la fo ka taa bila ka se ka Buracawale ni jugawale kɛba maa ninnu ka u dɛmɛ ni kɛlɛkɛ marifaw ye ani ka fara mugujugu ninnu kan min ye musaka kofɔlen ye a kɔni tun bɛ taa ni ka don waleyajugu kɛba maa ninnu olu ka waleyajugu ale ni u ka bin ka ni wale dɔrɔn la ka kɛ ni Niger ale fintigilakaw ye olu ka munumunu salo o sera ni ka to u ye tɛgɛda nin kan min ye yen kɛrɛfɛ dugu dɔ ye u ye munumunu salo sabati yen fafɛ bolo fɛnɛ na wuli ka jɔ min kɛra sababu ye Buracawale ni jugawale kɛba maa ninnu kɛlen don ni ka janjugu da Niger ale fintigilakaw ɲɛ ka taa dugu jukɔrɔ mugu 2 ni ka taa o don dugu jukɔrɔ fintigilakaw sera ni ka kɔnkɛ u ka o janjugu ma ni ka dankari kɛ o fɛnɛ la aw ni ne an ka jɛ an ka kɛ seere ye Niger fintigilakaw u bɛ ka wuli ka jɔ ba min ni ka o sabati u ka jamana kɔnɔna la yasa min yɛrɛ ye Buracawale ni jugawale u bɛ se ka o kɛlɛ k'o ban pewu u ka jamana kɔnɔ. Des détachements des forces de défense et de sécurité en patrouille dans les secteurs ouest de Ouro-Guéladio et Terra ont détecté 2 engins explosifs improvisés. Grâce à l'intervention rapide des démineurs, ces dispositifs ont été désamorcés avec succès. Par ailleurs, sur la base de renseignements précis, une opération ciblée a été conduite le lundi 19 mai 2025 dans la localité de Kardjabou. L'objectif était une habitation identifiée comme point de stockage lié à des activités terroristes. Bien que le domicile fût vide à l'arrivée des forces, la fouille méthodique a permis la saisie d'un important lot de matériel servant à la fabrication d'engins explosifs improvisés. Nena kumetali ke Niger fintigilakaw olu bɛ ka wuli ka jɔ ba min ni ka o sabati u ka marabolo kɔnɔna la ka kɛ ni opération Nia min ni o bololalen n'o sen kan u fɛ opération min yɛrɛ kɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye cɛdenw finiw bɛ tali kɛ Niger ale fintigilakaw la u ka se ka wuli ka jɔ baara bɛɛ lajɛlen sabati Niger ale togo dɔw ale ni a womisɛnninw kɔnɔna la Buracawale ni jugawale mana kɛ fan o fan u ka jamana kɔnɔna la fintigilakaw ka se ka tɛgɛda u kan ni ka dankari kɛ u la basigi bɛn ale ni kelenya an ma a ɲini Ala fɛ Ala ko sabati ayesi jamana nu kelen kelen bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la. Yirimajɔ commissariat de police o ɲɛmaaba ni o ye Moribo Kajara ye a yɛrɛ la k'a fɔ ko u ye tɛgɛda musolaka maa dɔ kan maa min yɛrɛ bɛ yen nɔ ni ale si bɛ taa ka taa i jɔ sanji 38 na ni musolaka ye ale kɔni si bɛ o de la tɛgɛdara a kan
Yirimajɔ ale fintigilakaw fɛ sabula o ye a yira k'a fɔ ko min ye maramafɛn ɲini o bɛ tali kɛ marifa la o den 6 o de sɔrɔla ni musolaka in bolo o de hukumu kɔnɔna la fintigilakaw olu ye wuli ka jɔ kɛ yaasa u bɛ se ka taa tɛgɛda ni musolaka kofɔlen ale yɛrɛ ka ko sabula muso don mun bɛ taa ka taa ni maramafɛn nasuga ye ka taa o sɔrɔ ale bolo fo ka taa bila a den 6 la o de hukumu kɔnɔna la u ye sɛgɛsɛgɛli ale ni ɲininkaliw ni ka o tɛnku ni musolaka in na ale a yira fintigilakaw la k'a fɔ ko min ye ni maramafɛn ɲini o bɛ tali kɛ marifa la ko o ye ale furukɛ min tanyana o ka tiɲɛ don ale bolo ale kɔni kɛlen don ni k'a lasago togo ɲuman na a siso kɔnɔna la nka o ni a ta bɛɛ min ye fintigilakaw ye olu kɔni a yira k'a fɔ ko an nana a furukɛ a kɔni tun bɛ ka mun baara de kɛ sabula olu kɔni kɛlen don ni ka siga kɔni minɛ a la ko maa tɛ se ka ni maramafɛn nasuga ninnu bɛɛ lajɛlen ka o mara i siso kɔnɔna la ko yalima a furukɛ o kɔni tun bɛ ka waleya jugu ni o bɛ tali kɛ binkani wale cɛjugu la k'a ta k'a ɲɛsin manifu ma fo ka taa bila walima ni a sɔrɔ ni a tun bɛ bamaca wale ale ni jugu wale kɛlɛ la an ka jamana kɔnɔna la an bɛ waati min na i n'a fɔ bi min ye ni musolaka ye a kɔni lasagolen don Yirimajɔ ale fintigilakaw fɛ sɛgɛsɛgɛliw ale ni wuli ka jɔ tɔ u kɔni mi ka o tɛnku ni ma ko fɔlen na yaasa ni maramafɛn ko kuma min ni a bɔra a da kɔnɔ k'a sɛbɛntiya k'a yira k'a fɔ ko ale furukɛ min ni o tanyana ni o ta don ni kuma in ye tiɲɛ ye walima ni nkalon don u kɔni mi ka wuli ka jɔ kɛ a waleya in na ni ala sɔnna ma ni an ye kunnafoni minnu sɔrɔ u ka wuli ka jɔ ninnu kɔfɛ doni a nataw la an n'o kɛ kunnafoni ye k'o da aw tulo kan Kabala TV yɛrɛ sanfɛ. Ka kɛ ni Burkina ale fintigilakaw olu bɛ ka wuli ka jɔba min ni ka o sabati u ka kɔrɔfɛn fɛn fɛ yaasa min yɛrɛ Bamaca wale ale ni jugu wale o bɛ se ka kɛlɛ cogo min na ka bɔ u ka jamana kɔnɔna la min ye ni maa ninnu ye olu seginna ni ka taa Bobo Julaso ale yɛrɛ kɔnɔna la kalo caman o kɛlɛ olu wuli ka jɔ kɔfɛ u dontɔ Bobo Julaso ale yɛrɛ kɔnɔna la min ye jamana kɔnɔdenw ye olu bɔra ni ka u ka wulimasire ta bɔ ni ka olu kunbɛn ni kunbɛcogo ɲuman ye ka u kunbɛn ni nisɔndiya ale ni bonya ole karama ye sabula u ye a yira fintigilaka ninnu na k'a fɔ olu we waso ni u ye diɲɛ fantan ani naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la wa u bɛ ka wuli ka jɔba min ni ka o sabati yaasa min yɛrɛ ye Burkina ale jamana kɔnɔdenw ye olu bɛ se ka lafiya da ni ka o sɔrɔ lakana o ka se ka sabati ni ka o kologira ka ɲɛ ka Bamaca wale ale ni jugu wale ka olu gɛn ka u dagajugu ta ka bɔ jamana kɔnɔdenw da la ko u bɛ u fo u ka o wuli ka jɔ ninnu na su ani tile dante foli min na ko sabula maa ninnu olu bɛ jɛ u ka denbayaw de kɔ u bɛ jɛ u nu de kɔ ka taa kalo fo ka taa bila ka sanw ni ka olu fifa kungo kolonw olu yɛrɛ kɔnɔna la min yɛrɛ ye balo ɲuman ye u tɛ o sɔrɔ ni ka o du fo ka taa bila minɛji ɲuman na maa ninnu olu tɛ ka se ka o sɔrɔ ni ka o min ko sababuya kɛ baara ninnu ale ni a tagabolo ye olu bɛ ka o wuli ka jɔba min ni ka o kɛ yaasa olu yɛrɛ bɛ se ka lakana cogo min na ka ɲɛ olu ka se ka si u siso kɔnɔna la lafiya ale yɛrɛ kɔnɔna la ka sɔrɔ u ma dani hami ale ni tɔɔrɔ foyi ye u kan Bamaca wale ale ni jugu wale ma olu ka ko ye a sababuya ye olu bɛ u fo dante foli min na wa u bɔra ni ka ni maa ninnu ni ka u kunbɛn ni nisɔndiya ko belebele ye u ka kunbɛnlen ale yɛrɛ hukumu kɔnɔna la o ye a yira k'a fɔ ko olu bɛ to u ka fintigilakaw kɔ wa olu bɛ to u ka ɲɛmaaw yɛrɛ kɔ kɛrɛnkɛrɛnya na fintigilakaw k'a dɔn k'a fɔ u bɛ ka tɔɔrɔ ale ni ɲani min kɛ jamana kɔnɔdenw ye jamana kɔnɔdenw tɛna kɛ u ma fitiri wale ye togo si la olu bɛ u ka fintigilakaw kɔ fo wagati min na aw ni an ka jɛ an ka an ɲɛma da Burkina fintigilakaw olu bɛ ka doni min kɛ Bobo Julaso ale yɛrɛ kɔnɔna la jamana kɔnɔdenw bɔra ni ka u kunbɛn ni kunbɛcogo ɲuman min ye. Il n'y a pas l'homme pour eux. Et ils ne parlent pas trop. Ils agissent avec promptitude. Les bras immortels du capitaine Ouattao, c'est la même qui n'ont peur de rien. Et ils ont déjà vendu leur âme pour le Burkina Faso. Et ils ont déjà tout donné. Mettez le cœur et partagez le direct. Dela kun bɛ tali kɛ Burkina jamana kɔnɔdenw kɛrɛnkɛrɛnnenya Bobo Julaso ale yɛrɛ kɔnɔna la jamana kɔnɔdenw olu yɛrɛ bɔra ni ka u ka fintigilakaw ka olu kunbɛn ni kunbɛcogo ɲuman min ye ka tila ka segin ka u fo dante foli min na fo ka taa bila ka duwawudon kɛ u ye ani ka fara u ka jamana marabagaw olu bɛɛ lajɛlen kan.
Ni dɔgɔkun in kɔnɔna la Kuluba ale fama sigiyɔrɔ la an ka furancɛla fanga ɲɛmaa ni o ye Général d'Armée Assimi Goïta ale ye Émirats Arabes Unis ma olu ka délégation maa dɔw ni ka olu bisimila ni ɲɛmaa yɛrɛ kun talen don k'a di Sheikh Mohammed Ben Nahyan ni o yɛrɛ ye Émirats Arabes Saoudite olu ka lasigiden kɛrɛnkɛrɛnnen ale ni u ka ministre maa dɔ ye Émirats Arabes Unis ma u ka nin tɔgɔma ye ka na ba Maliba o kɔnɔna la a bɛ bila minɛn min kɔnɔ o de bɛ tali kɛ tagadiɲɔgɔnma min bɛ u ni Mali jamana u ni ɲɔgɔn cɛ sinsin bere bɛ se ka di o ma fo ka taa bila ka baara kura dɔw ni ka olu fɛnɛ sigi sen kan ka bolonɔbila kɛ o sɛbɛn dɔw la u ka sigikafɔ ye ale yɛrɛ hukumu kɔnɔna la Émirats Arabes Unis ma olu ye a yira an ka jamanakuntigi la k'a fɔ ko a ka di olu ye tagadiɲɔgɔnma baara min bɛ u ni ba Maliba olu ni ɲɔgɔn cɛ hali sisan nɔ dɔ ka fara olu kan ka taa fɛ wa baara kura dɔw u kɛlen don ka olu sigi sen kan ko ni Ala sɔnna ma u na olu la baara doni a nataw la ni jamana fila ninnu olu ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnna min yɛrɛ ye ba Maliba o lakanako ye u na wuli ka jɔ sabati o la fo ka taa a bila kɛnɛyasow olu sigila sen kan ani ka fara kalansow ka dɔ fara olu kan ka taa fɛ yaasa min yɛrɛ ye sifiw ye olu yɛrɛ ka kalanko o bɛ se ka nɔgɔya cogo min na ba Maliba ale yɛrɛ kɔnɔna la u ma da o ma min yɛrɛ ye sanni feere ye ni jamana fila ninnu olu ni ɲɔgɔn cɛ yaasa sanni feere baaraw olu bɛ se ka nɔgɔya cogo min na o ye a yira k'a fɔ ko fɛɛrɛ kura ale ni dabali kura o na sigi sen kan o fɛ yaasa sanni feere o na se ka sabati cogo min na ni ka sinsin ka ɲɛ kosɛbɛ ni jamana fila ninnu olu yɛrɛ ka se ka tɔnɔ ale ni yiriwa ni ka o sɔrɔ sanni feere olu ni ɲɔgɔn cɛ la u ka sigikafɔ ye ale yɛrɛ hukumu kɔnɔna la an ka jamana marabaga ni o ye Général d'Armée Assimi Goïta ale ye a yira Émirats Arabes Unis jɛkulu maa ninnu na k'a fɔ u ka nali jara ale ye kosɛbɛ a faso yɛrɛ kɔnɔna la ni o ye ba Maliba ye a ye bonya ale ni karamata ni ka ɲɛsin ni maa ninnu ma ka u fo u ka tɔgɔma la ani ka fara u bi ka ŋaniya ɲuman min ta ka ɲɛsin ba Maliba la min ye jamanakuntigi ye a ye a yira ni maa ninnu na k'a fɔ ko Mali ale kɔni sigilen don ni fɛn dɔw ye ni a tɛ ɲɛ ko tɛgɛdiɲɔgɔnma baaraw u bɛ tɛmɛ o ni jamana o jamana ni ɲɔgɔn cɛ u k'a dɔn k'a fɔ ko Mali ale tɛna i sen don ko la jamana kɔnɔdenw olu yɛrɛ ka nafa ale ni u ka ɲɛta o tɛ ko minnu na wa min yɛrɛ ye an ka danbew ale ni an ka tagabɛw ye an ka jamana a sinsinnen don o kan kosɛbɛ ni tɛgɛdiɲɔgɔnma baaraw bɛ tɛmɛ u ni jamana o jamana ni ɲɔgɔn cɛ u ka Mali ka taabolo ale ni u ka tagabɛw ni ka olu bonya kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ye a yira ni maa ninnu na k'a fɔ ko min ye an ka Mali ye a kɔni kɛlen don ni ka danaya ale ni bonya belebele ta k'a da Émirats Arabes Unis ma olu yɛrɛ ka jamana kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la sabula u ka tɛgɛdiɲɔgɔnma baaraw bɛ yen nɔ bila ko tɛ ko a yɛrɛ kɛra sababu ye min yɛrɛ ye an ka lasigiso kɛrɛnkɛrɛnnen ye o sigira u ka jamana kɔnɔna la san 2016 waatiw la ko o kɔni tɛ foyi kɔ o kɔni tɛ foyi de yira bɛn ale ni bonya ani keleya min bɛ ni jamana fila ninnu olu ni ɲɔgɔn cɛ ko nka min ye jamana tagabolo ye ale ni jamana ka wuli kajɔ kura min bɛ ka kɛ jamana marabagaw fɛ a kɔni ye i sinsin o baara ninnu olu labatoli ale ni o lawalali kan kosɛbɛ ni maa ninnu olu yɛrɛ ɲɛkɔrɔ a ye a yira u la k'a fɔ ko min ye an ka ba Maliba ye ale kɔni ka dayɛlɛlen don diɲɛ jamana bɛɛ lajɛlen ye maa o maa de bɛ yen nɔ k'i bɛ fɛ baaraɲɔgɔnw ka tɛmɛ i ni an ka ba Maliba ni ɲɔgɔn cɛ olu kɔni pɛrɛnnen don ni ka baaraɲɔgɔn kɛ ni bɛɛ lajɛlen ye wa olu bɛ maaw bisimila bonya ale ni karama o kɔnɔna la nka jamana jɔli tɛ taa fɛn o fɛn kɔ u kɔni bɛ u da don o la ni ka o fɛsɛfɛsɛ u ka nin sigikafɔ ye ale yɛrɛ hukumu kɔnɔna la min ye Émirats Arabes Unis jɛkulu maa ninnu ye o ye a yira k'a fɔ ko olu nisɔndiyara wa olu sewara kosɛbɛ ka kɛ ni sigikafɔ min o tɛmɛna u ni an ka jamanakuntigi olu ni ɲɔgɔn cɛ ko Mali o ye jamana ye jamana duman don wa olu sewalen don kosɛbɛ ba Maliba ale yɛrɛ nali la u ka sigikafɔ ye ale yɛrɛ hukumu kɔnɔna la u da donna kuma caman ni ka o fɛsɛfɛsɛ an ka jɛ an ka ɲɛmada u ka jasɔrɔlen dɔw kan. Sous les flashs des caméras arrive à Kuluba avec assurance le ministre d'État des Émirats Arabes Unis, Cheikh Chakboud Ben Nahyan Al Nahyan, effectue cette visite au Mali dans le cadre des relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays. Il ressort de cette audience que les Émirats Arabes Unis souhaitent renforcer leur coopération avec le Mali dans les domaines de la sécurité, de l'agriculture, du développement industriel et économique. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta,
Goïta a remercié son ordre du jour pour les priorités communes définies. Le président Goïta a surtout rappelé les 3 principes fondés sur le respect de la souveraineté de l'État, les choix souverains du peuple et la défense de ses intérêts. Il convient de souligner que le Mali entretient tant au plan bilatéral que multilatéral de bonnes relations d'amitié et de coopération avec les Émirats arabes unis. Relations de coopération consolidées après la visite de Cheikh Zayed, président des Émirats arabes unis en 1985 à Bamako. Et c'est à la suite de cette visite que l'avenue Cheikh Zayed a été baptisé en honneur du président émirati. La question du renforcement de la coopération a conduit les autorités maliennes à ouvrir l'ambassade du Mali à Abu Dhabi en octobre 2016. Cette visite du ministre d'État témoigne du dynamisme croissant des relations entre le Mali et les Émirats arabes unis, relations fondées sur la confiance et le respect mutuel. Metali ke Émirats arabes unis ma olu ye togoma min ke ninga na ba maliba ale yere konna la yasa siga fo be siga teme uni anga jamana marabago olu ni nyonga cha fuka tabla teke nyonga ma me uni nyonga che sinsimbere be siga di o ma kata fe ka bara kuro do ninga olu sigi senkani uye ayira ka foko ola wala lu na sabati ate wati jamo tuguni ba maliba ale yere konna la ale sisano amedo de ke minye basigi ye ben ale ni kiliya ayasi jekulu ma o ka nyeta be fon fe la ala kaseka ola sabati uye. Ame foli belebele ta ka di anga jamkan nunu de membaga aleni ukokorodo baka oma ante senge ante nyina ni odo be talike Solomon Sanukula ni bala jeleme ado damsa Solomon nani alika wili kajoni akachestiru te dore kaseka frafiri gregre frafiri jolo nungo boko de bunhana madoma yasa aneseka no yada aleni kenada belebele ninga osoro ore kum konno oma mulu be no ko banakelendo ko okamanaga walima banakelendo ko otoro fe fere be ni abiga dankarike aka keneola akana flake ay wole bla damsa Solomon ma akacha ala fe ni aka frafiri gregre ni aka frafiri jolo soro abulu koro anaseka no yada aleni kenada belebele ninga oso ora kum konno la amma munu be no ko tension bi ala diabeti manake amma munu na koko frodimi kuloshi jala la gosi kolochi fon fe de be ni abe bana ko fo alla soro ni abana yere suguma do ni ay wala bla damsa Suleiman mani ayaka farafiri gregre ni aka farafiri jolo ninga oso ko di aka bana batoma ni ala soro ma una sega wulika ujo usen flaka